ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋଇସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ ସେଠୀ ଶନିବାର ଦିନ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲୋଇସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସରପଞ୍ଚ ସନାତନ ରୋହିଦାସ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶ୍ରୀମାନ ଅମିତ କର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରୂପସୀତା ମିଶ୍ର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏପିଓ ବିପିସିଙ୍କ ସହ ଲୋଇସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଏଡିଇଓ, एमबीके, सीआरपी एवं महिला स्वयं सहायिका गोष्ठीर सदस्यମାନେ उपस्थित ଥିଲେ। समीक्षा बैठक शेष होला परे ग्राम पंचायत अधीन विभिन्न ग्राम को जाई महात्मा गांधी जातीय कर्म नियुक्ति योजनार सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रकल्प, केंद्रीय एवं राज्य अर्थ कमिशन अंतर्गत विभिन्न प्रकल्प, ग्राम्य पानीय जल प्रकल्प, अंत्योदय गृह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि क्षेत्र परिदर्शन और समीक्षा करथिले। अवसर में सरपंच सनातन रोहिदास चाषी जलसेचन समस्या समाधान पर इब नदी एक बृहत मेगा जलसेचन प्रकल्प स्थापन सह 12 खंडिया कदलीमुंडा रास्ता समेत ग्राम पंचायतर अन्यान्य समस्त आवश्यक कच्चा रास्तागुड़ी को पक्कारू करने स्वतंत्र सचिव को निवेदन करते। लोकों चाहिदा तथा आवश्यकता मुताबक प्रकल्पर उपकारिता को गुरुत्व आरोप दे विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प कार्यकारी करने स्वतंत्र सचिव कर्मचारी मान निर्देश देते। व्यक्तिगत समस्यागुड़िकर सुसमाधान सरपंच को परामर्श देते।